kita tidak akan dijadikan seorang umat yang mana orang pertama kali masuk ke dalam surga. لذلك من أكبر النعم علينا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Oleh karena itu nikmat paling besar untuk kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. فما هي آدابنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Oleh karena itu apa adab kita kepada Nabi Muhammad SAW? كثير من الناس يفكر في عقله على أن النبي محمد خلاص قد مات لا يعظم ولا يصلى عليه وليس لنا خلاص من مات مات خلاص. Sebagian daripada manusia berpikir bahwasanya Rasulullah SAW itu udah meninggal, nggak perlu diagungkan, tidak perlu disalawatkan, membaca salawat kepada Rasulullah, tidak perlu menghormati daripada Rasulullah SAW. Rasulullah la zal hayy fi qabrihi yastaghfir lana sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah la zal hayy fi qabrihi yastaghfir lana sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tetap dalam keadaan hidup di dalam kuburannya dan membacakan senantiasa istighfar kepada kita. Fawajib alaina mahabbatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu wajib kepada kita untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih yaqul la yu'min ahadukum hatta akun ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam sebuah hadis yang sahih, tidak beriman daripada kalian sampai aku lebih dicintai daripada hartanya, daripada anak-anaknya, bahkan juga lebih daripada kedua orang tuanya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab qala ya Rasulullah wallah innak ahabb ilay min waladi wa walidi wan nas ajma'in illa nafsi ya Rasulullah ma qadartu. Maka dengar hadis itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku telah dapatkan daripada diriku lebih mencintai engkau daripada hartaku, daripada anak-anakku, daripada orang tuaku, bahkan lebih daripada seluruh manusia, kecuali hanya satu, saya masih cinta diri saya sendiri ketimbang kepada cinta kepada engkau. Qala Nabi Muhammad, ya Umar lam yakmul imanuk, adil iman ma huwa kamil. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Umar, ya engkau belum sempurna daripada imanmu. Lidzalik la taj'al fi qalbak aghla min Allah wa rasuluh. Oleh karena itu jangan kalian jadikan di dalam hati kalian lebih mulia yang melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Fi yaumil qiyamah abuk, ummak, zawjatak, bintak, ibnak yahrubu minnak yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi illa an-nabi Muhammad yabhath 'annak sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat ayah kalian, ibu kalian, saudara-saudara kalian, anak-anak kalian yang laki-laki maupun perempuan akan lari daripada kalian, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari daripada kalian. Kullu an-nas yawm al-qiyamah yaqulu nafsi nafsi illa an-nabi Muhammad yaqul ummati ummati. Semua manusia nanti di hari kiamat akan mengatakan diriku sendiri, nggak mau mikirin orang lain, kecuali daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan umatku, umatku. Wajib alaina mahabbat hadzal habib asy-syafi' lana sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka wajib kepada orang yang memberikan syafaat nanti kepada kita di hari kiamat kepada Rasulullah SAW. Al-adab ats-tsani ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam, naj'aluhu 'azim. Dan adab yang kedua bersama Nabi itu adalah mengagungkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yujad fil kaun ajmal min an-nabi Muhammad jamalan. Dah? La yujad fil kaun ajmal min an-nabi Muhammad. Qul is. Jamil yani. La yujad min ahad fil kaun ajmal min an-nabi. Dan tidak akan didapatkan dari seorang manusia yang lebih ganteng, yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul makhluqat ila Allah an-nabi Muhammad sallallahu. Orang yang paling dicintai, seorang makhluk yang dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad. ولذلك وجب علينا في قلوبنا تعظيم هذا النبي أن النبي هو سيد الأنبياء وأفضل الملائكة صلى الله عليه وسلم. Dan kita wajib meyakini dalam hati kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin daripada nabi dan juga pemimpin daripada seluruh makhluk. Al-adab ats-tsalits ma'a Nabi Muhammad imtithal amrih wa ijtinab nahyih wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka adab yang ketiga daripada adab kita kepada Nabi adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Apa yang diperintahkan Rasulullah ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Min adabna ma'an Nabi Muhammad al-adab ar-rabi' al-amal bi adabihi wa sunnati hadhihi al-adab. Dan adab yang keempat bersama Nabi Muhammad adalah mengamalkan seluruh adab daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Falladhi yaqul
أنا أحب النبي محمد، أنا أعظم النبي محمد، لكن لا يصلي قبلية ولا بعدية ولا وتر ولا ضحى ولا سواك ولا غير ذلك. هذه مشكلة. Orang yang mengatakan bahwasanya saya cinta Nabi Muhammad tapi kagak qobliyah, ba'diyah, tidak salat witir, tidak salat duha, tidak pakai siwak, ini cinta yang dusta. من أدبنا مع النبي محمد كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Daripada adab kita kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. من أراد غفران الذنوب يكثر من الصلاة. Barang siapa yang ingin diampuni daripada dosa-dosanya hendaknya memperbanyak daripada membaca salawat kepada Nabi. من أراد أن الله يزيل الهموم يخرج الهموم من قلبها الهم والغم والمشاكل يصلي على النبي Barang siapa yang محمد. ingin hilang kegalauannya, kesumpekannya daripada hatinya, maka perbanyak daripada membaca salawat kepada من Nabi. عليه دين من الديون على الناس له عليه للناس فليصلي على النبي محمد. Barang siapa yang punya utang sama orang lain, maka perbanyak membaca salawat kepada Nabi. اكتبوا فائدة. Catat, ada faedah yang penting buat kalian. من صلى على النبي محمد كل يوم 100 مرة فقط إلا قضى الله له 70 حاجة، 30 حاجة من حاجات الدنيا و40 حاجة من حاجات الآخرة. Ada faedah yang penting buat kita. Barang siapa yang membaca dalam satu harinya salawat sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan daripada hajat-hajatnya sebanyak 70 hajat. 30 hajat berbicara tentang hajat daripada dunianya, hajat keinginan daripada dunianya, dan 40 sisanya berbicara tentang hajat daripada akhiratnya. ومن صلى على النبي في الصباح 10 وفي المساء 10 وجبت له شفاعة النبي محمد. Barang siapa yang di pagi baca salawat kepada Nabi 10 kali, di sore hari dia baca salawat kepada Nabi 10 kali, maka wajib nanti itu orang mendapatkan syafaat di hari ومن kiamat. صلى على النبي كل يوم 1000 مرة استقامة لا يتركها كل يوم 1000 مرة زاحم كتفه وكتف النبي على باب الجنة. Dan orang yang setiap harinya istiqamah membaca salawat sebanyak 1000 kali, dia tidak pernah ninggalin setiap hari minimal 1000 kali, maka nanti dia akan berjalan menuju surga antara يدخل مع النبي. pundaknya itu bersentuhan ya dengan pundaknya Rasulullah SAW, berjalan bersama masuk ke dalam surganya Allah. اجعلوا لكم نصيب من الصلاة على النبي كل يوم ولو 500 ولو 1000. انتبه. Dan jadikan bagi kalian sesuatu yang tertentu untuk jadikan setiap hari, mau 100, mau 1000, satu waktu untuk kalian khusus membaca selawat kepada Nabi. أقل القليل 300. أقل القليل. Paling sedikit kata beliau kita baca salawat itu adalah dalam satu hari, satu malam adalah 300. نعم. الأدب السادس مع النبي محمد الاهتمام بدعوته، الدعوة إلى الله، تبليغ دين النبي محمد، علم النبي محمد، شريعة النبي محمد، آداب النبي محمد. Dan adab yang keenam kepada Nabi Muhammad, kita perhatian kepada dakwah dan membantu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW bisa dengan mengajar, menyampaikan dari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad. الأدب السابع محبة أهل بيته صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dan adab yang ketujuh adalah cinta kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi. الأدب النبوي 21 أدب المسلم مع والديه أبوه وأمه. Dan adab Nabi yang ke-21 adalah adab antara seorang Muslim. Misalnya kalian ya, merupakan orang-orang yang durhaka kepada orang tua, pasti anak-anak kalian akan lebih durhaka kepada kalian. Mereka, anak-anak kalian bisa mukul kalian, bisa ngangkat suara kepada kalian, artinya perkara-perkara yang menyebabkan seseorang durhaka kepada orang tuanya. فإذا تريد أن يكونوا أولادك من أهل الطاعة من أهل الأدب كن مع أبوك وأمك من أهل الأدب. Kalau kalian pengen anak-anak kalian nanti menjadi anak-anak yang taat, berbakti kepada orang tuanya, maka saat ini berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. وهنا مسألة مهمة جدا. Di sini ada masalah ya, yang sangat penting. صلوا على النبي محمد. Allahumma barik alaihi. أبوك وأمك وأنت صغير يتعبون فيك في تربيتك، نظافتك، تعليمك، أكلك، شربك إلى أن تكبر. Ayah dan ibu kalian ya, ngedidik kalian, ngebesarin kalian dari kecil, kasih makan, bersihin, dicebokin apa segala macam, ngasih pendidikan kepada kalian dari kecil sampai besar. فإذا تزوج الإنسان ذهب وذهب يرمي أبوه وأمه ولا يأتي يمكن في السنة مرة يأتي عند أبوه وأمه. Dan ketika seseorang menikah, dia buang itu ayah dan ibunya, mungkin tidak datang ke kedua orang tuanya kecuali dalam 1 tahun hanya 1 kali. الجنة تحت أقدام الأمهات.
Dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di kaki-kaki daripada seorang ibu. ورضا الله من رضا الوالدين. Dan ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya kedua orang tua. سخط الله من سخط الوالدين. Murkanya Allah juga tergantung daripada murkanya kedua orang tua. الأدب الثاني تعظيمهما أنهما بابان إلى الجنة. أبوك وأمك باب الجنة، إذا عظمهما في قلبك. Dan ya, adab yang kedua adalah mengagungkan keduanya. Jadikan daripada kedua orang tua kalian, ayah dan ibu kalian itu sebagai dua pintu yang akan menyebabkan kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan daripada kedua orang tua kalian itu benar-benar menjadi pintu wasilah kalian yang akan memasukkan diri kalian ke dalam surganya Allah. لذلك الأدب الثالث امتثال أمرهما واجتناب نهيهما. Dan adab yang ketiga itu melaksanakan perintah keduanya dan juga menjauhi apa yang dilarang daripada keduanya. الأدب الرابع تقبيل يد أبوك وأمك كل صباح. Dan adab yang keempat itu adalah mencium kedua tangan daripada kedua orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. اكتب فائدة. Catat daripada faedah ini. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه في جبهتها في الصباح، أي أول ما تصبح أمه في الصباح يقبل أمه في جبهتها أمه إلا كتب الله له حجة وعمرة مقبولة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencium jidat daripada ibunya, ya, ibunya di sini daripada sabdanya Rasulullah adalah maksudnya adalah ibunya di pagi harinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan nulis untuk tuh orang dengan pahala haji dan umroh yang diterima. إذن كل صباح أمك وأبوك في جبهتهما. في كل صباح تقبل أمك. Oleh karena itu kalian setiap pagi cium daripada kening jidatnya ibu kalian. الخامس من آداب الوالدين الدعاء لهما بظهر الغيب. Dan adab yang kelima, ya, tentang adab kepada kedua orang tua adalah doa tidak di hadapan daripada keduanya. Arti diam-diam. بالصحة والسلامة والعافية وطولة العمر. Ya, doa kepada keduanya dengan berikan kesehatan, keselamatan dan juga daripada panjang umur. الأدب السادس خدمتهما. Dan adab yang keenam adalah berkhidmah, ya, membantu daripada keduanya. الأدب النبوي الثاني والعشرون آداب طالب العلم. كلنا طلبة العلم. Dan kita masuk dalam adab yang ke-22 yaitu tentang adab daripada talibul ilm, dan kita semua di sini merupakan sebagai talibul ilm. يا طالب العلم اسمع هذه الآداب. Oleh karena itu para penuntut ilmu dengar nih baik-baik daripada adab ini. الأدب الأول لطالب العلم النية الصالحة. Yang pertama untuk seorang penuntut ilmu hendaknya dia niatnya yang baik. نيتكم هنا في هذا المعهد ماذا تريدون؟ Niat kalian ketika kalian mondok di pondok ini niatnya apa? ماذا تريدون من العلم هنا؟ Apa yang kalian inginkan daripada ilmu di pondok ini? فقط بعض الناس يريد الشهادة، يريد هذا الشهادة العالية ويخرج من الجامعة فقط. Dan sebagian daripada penuntut ilmu mereka hanya menginginkan ijazah, sekertas ijazah saja, ya, bahkan mendapatkan syahadah ijazah daripada kuliahnya. لا، الواجب عليك أن تصحح النية، رضوان الله، رضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرب من الله جل جلاله. Wajib bagi kalian, ya, niatnya tidak diniat karena sebuah ijazah saja, tetapi niatnya untuk kita mendapat ridha Allah, mendapatkan daripada ridha Rasulullah, dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الأدب الثاني لطالب العلم لابد أن يكون وقته مرتب، ترتيب الوقت لطالب العلم. Dan adab yang kedua untuk seorang penuntut ilmu, hendaknya dia mengatur waktunya dengan baik. فبعض الناس بعض الطلاب لا يأكل وقت الأكل ولا ينام وقت النوم ولا يتعلم وقت التعليم ولا يراجع وقت المراجعة. هذا ليس بطالب العلم. Dan orang sebagian dari penuntut ilmu mereka tidak tidur di waktu tidur, tidak belajar di waktu belajar, tidak makan di waktu makan. Ini bukan disebut sebagai talibul ilm. طالب العلم الذي وقته مرتب دليل أن قلبه مرتب. Ya, seorang penuntut ilmu yang waktunya tertib maka menunjukkan hatinya juga tertib. فاجعلوا كل شيء في وقته. Maka jadikan segala sesuatu itu di waktunya. قال لكم الشيخ وقت المراجعة وقت المراجعة، وقت علم وقت علم، وقت نوم وقت نوم. اجعل وقتك على ترتيب شيخك. Ketika guru kalian netepin nih waktu tidur jam sekian tidur, waktu murajaah ulangin daripada pelajarannya,
waktunya belajar, ikutin waktu yang telah ditetapkan daripada guru-guru kalian. كثير من طلاب العلم يعتني بمظهره باللباس والعقل يأخذ معلومات يفهم معلومات لكن لا يعتني بقلبه لا يهتم بقلبه هذا مصيبة. Banyak dari para penuntut ilmu dia hanya memerhatikan luarnya saja. Dia memperbanyak dapat informasi, memperbanyak daripada dapat ilmu, tapi dia tidak memperhatikan daripada hatinya. نحن شرحنا لكم بعد الظهر الجلوس مع الله اجعلوا لكم هذا الجلوس مع الله اهتمام بالقلب. Dan kalian telah dijelaskan ya, tadi setelah salat zuhur tentang bagaimana kita duduk sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya merupakan daripada duduk sama Allah Subhanahu wa taala adalah paling mudahnya untuk membersihkan daripada melembutkan hati kita. الأدب الرابع اللباس الإسلامي. Yang keempat adalah adabnya penuntut ilmu adalah memakai pakaian Islami. ويكون هذا اللباس نظيف جميل. Dan hendaknya daripada pakaian itu indah dan bersih. وكذلك البدن يكون نظيف جميل. Dan begitu juga badannya harus indah dan bersih. لباس الرجل الكوفية أو العمامة والقميص أو الإزار. Pakaian untuk penuntut ilmu laki-laki ya pakai kopiah, pakai gamis atau pakai sarung. أما لباس المرأة فالأفضل في هذا الزمن زمن الفتنة لباس الواسع مع لباس النقاب تغطي وجهها والحجاب هذا. Dan untuk perempuan, penuntut ilmu perempuan untuk di zaman saat ini, zaman fitnah, yang paling bagus adalah memakai pakaian yang luas, bukan yang pakaian yang ketat, dan juga memakai hijab dan juga niqab, cadar. سيدتنا فاطمة الزهراء من شدة خوفها من الله سبحانه وتعالى تقول لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أو لا تقول نعم لسيدنا علي بن أبي طالب يا علي إذا أنا مت الدفن يكون في الليل لماذا يا فاطمة لأجل لا يراني أجنبي وهي ميتة توصي أن تدفن في الليل في الظلام لا يراها أحد. Dan Sayyidah Fatimah ya, orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat takut daripada dirinya terlihat daripada orang lain, meminta kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya kalau nanti meninggal di malam hari. Kenapa? Agar di dalam keadaan gelap dan tidak ada orang-orang, walaupun dalam keadaan sudah meninggal menjadi seorang mayit, Sayyidah Fatimah tidak ingin dipandang daripada orang-orang dan ingin dikuburkan pada malam hari. خذوا فائدة يا طلاب. Ambil faedah ini. واحد في المدينة المنورة بلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حافظ للقرآن بالقراءات السبع. Dan ada seseorang ya di zamannya Rasulullah SAW berada di Madinah. في هذا الزمن. Di zaman kita, bukan pada zamannya Rasulullah SAW, dia orang hafal qiraatus sab'ah, semuanya dia hafal bacaannya. وحافظ القرآن قوي. Dan sangat hafal kuat daripada hafalan Qurannya. مرت امرأة في المدينة فنظر إلى ساقها نظر إلى الساق فأخرج الله جميع القرآن ولم يحفظ حتى الفاتحة لا يقدر حتى يسمع الفاتحة. Dan itu orang sangat kuat daripada hafalannya ya, ketika dia jalan ngelihat perempuan betisnya doang. Ngelihat perempuan hanya sebatas betisnya doang, hilang semua hafalannya, bahkan bacaan daripada hafalan surat Fatihahnya dia lupa. فوصيتي أخواتي الطالبات أو الأستاذات أولا يكون هذا مستور شيء من الحبل موجود هنا لا ينكشف ساعدها. Dan beliau wasiat kepada santri putri dan juga para guru-guru putri, hendaknya dia memakai kain yang menutupi daripada lengannya. Ya, kan ada tuh ya yang kalau pakaian yang nutupin ini Gus ya. Nah, itu hendaknya memakai sehingga tidak kebuka daripada lengannya. ولا تلبس الضيق الشيء الذي يبين عورتها. Dan jangan pakai pakaian yang ketat sehingga terbentuk, dan itu bentuk daripada tubuh seorang perempuan itu merupakan sebuah aurat. والوصية الأهم تلبس الشرابات هذا تغطي قدمها بالشرابات. Dan wasiat juga hendaknya memakai daripada kaos kaki untuk perempuan. هذا لباس إسلامي. Dan ini merupakan pakaiannya orang Islam. واللباس بالنقاب يريد مجاهدة. انتبهي أيتها الأستاذة الطالبة غطي وجهك أفضل هذا زمن فتنة. Dan memakai daripada niqab, memakai cadar untuk santri putri dan juga ustazahnya ya, ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita berada di dalam zaman fitnah.
من آداب طالب العلم وطالبات العلم صلاة الجماعة مع تكبيرة الإحرام. Dan adab daripada talibul ilim baik laki-laki maupun perempuan hendaknya salat jamaah bersama takbiratul ihram sama imam. سيدي الحبيب عمر يقول طالب العلم لا يهتم بتكبيرة الإحرام ليس بطالب علم. Sayyidil Habib Umar mengatakan bahwasanya seorang penuntut ilmu yang tidak perhatian dengan takbiratul ihramnya sama imam tidak disebut sebagai penuntut ilmu. من آداب طالب العلم صلاة النوافل قبلية بعدية وتر ضحى قيام الليل هذا من آداب طالب العلم. Dan dari juga pada adab talibul ilim hendaknya dia mengerjakan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyahnya, salat duha, salat daripada witirnya dan juga daripada salat qiyamul lailnya. من آداب طالب العلم أذكار الصباح والمساء بعد الفجر ورد اللطيف الإمام الحداد سورة ياسين، بعد الظهر حزب النصر الإمام الحداد أو غيره من الأوراد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة، هذه أوراد بعد الفجر وبعد الظهر. Dan adab daripada talibul ilm itu juga membaca zikir setelah subuh dan setelah sore hari. Mungkin bacanya daripada wirdul latif setelah subuh, kemudian baca yasin, kemudian baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dalam sehari itu minimal 100 kali. Ba'da al-'asr surah al-waqi'ah. Kemudian setelah daripada salat asar mungkin baca daripada surat Waqiah. Qabla al-maghrib al-wird al-latif. Kemudian sebelum salat maghrib mungkin dia baca daripada wirid latif. Ba'da al-maghrib atau ba'da al-isya wird al-imam as-sakran ma'a ratib al-haddad. Dan setelah maghrib dan juga daripada salat isya dia bisa baca ratibul haddad dan juga daripada wirid sakran. Man laysa lahu wird fahuwa qird ya Imam as-Saggaf. Berkata Imam as-Saggaf bahwasanya orang yang kagak punya wirid maka dia merupakan seekor monyet. Talib al-ilm daiman ma'ahu siwak fi kulli makan ma'ahu siwak. Seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa bersama dirinya siwak, dimanapun tempat harus dia memegang daripada siwak. Min adab talib al-ilm husnul dhann billah wa husnul dhann bi ibadillah. Dan juga daripada adab talibul ilm hendaknya berprasangka baik kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Min adab talib al-ilm ma'a shaykhih من آداب طالب العلم مع شيخه تعظيمه أولا يعظم شيخه لأنه بابه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, dan juga daripada adab penuntut ilmu kepada gurunya hendaknya menghormati daripada gurunya. Kenapa? Karena gurunya merupakan pintu dia menuju Allah Subhanahu wa taala. ومن أسباب الفتح العلم اللدني الأدب مع الشيخ. Dan merupakan sebab daripada kita mendapatkan futuh atau mendapatkan daripada ilmu laduni adalah hormatnya kita kepada guru kita. Min adab talib al-ilm ma'a syaikh an yuhibbahu. Dan daripada adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya hendaknya dia mencintai daripada gurunya. Wa taqbil yadahu. Dan mencium daripada tangannya. Al-mar'a la tuqabbil yad syaikhaha, mamnu' haraman. Al-mar'a la tuqabbil yad syaikh. Dan seorang perempuan, ya, santri perempuan jangan cium tangan gurunya yang laki-laki. Lakin ustadzatha min an-nisa ma fi mushkilah. Tapi kalau guru-guru kalian, ustazah kalian dari perempuan, cium tangannya. Antum hatta tullab as-sighar idza fi ustadzah min an-nisa la tuqabbil yadaha laysat mahram lak aslan. Ya, kalian nih anak-anak kecil ya jangan cium daripada ya guru-guru kalian yang perempuan. من آداب طالب العلم مع شيخه لا تقاطعه في الكلام اجعله يتكلم ولا تقاطعه في الكلام. Dan adabnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya hendaknya dia tidak memutus omongan daripada gurunya ketika gurunya sedang berbicara. من آداب طالب العلم عدم المشي أمامه. Dan dari adab daripada seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia tidak berjalan di depan daripada gurunya. وامتثال أمره. Dan melaksanakan daripada segala perintahnya dan mendoakannya di tempat yang tidak di hadapan daripada gurunya. Min adab talib al-ilm mutala'at ad-durus awal bi awal. Mutala'ah muraja'ah. Dan adab daripada seorang penuntut ilmu adalah mengulangi daripada pelajarannya terus-menerus. Wa min afdal adab talib al-ilm kathratu as-samt, la yatakallam kathir. Dan merupakan dari sebuah adab yang penting untuk menuntut ilmu adalah memperbanyak diam, jangan banyak ngomong. Sifat talib al-ilm kathirul dzikr wa kathirul fikr, la yatakallam kathir, lakin yadhkur Allah kathir. Ya, dan sifat daripada seorang penuntut ilmu hendaknya tidak banyak daripada berbicara, banyaknya zikir dan juga yang banyak adalah berfikir, tidak banyak di dalam berbicara. اكتبوا فائدة من أراد أن يقوم الليل
فلا يتكلم بعد العشاء. Ya, ada faedah penting buat kalian. Barang siapa yang ingin bisa bangun qiyamul lail, maka jangan berbicara sama siapapun setelah daripada salat isya. كثرة الكلام تقسي القلب. Ya, banyaknya berbicara mengkeraskan daripada hati kita. من آداب طالب العلم قلة الأكل وقلة النوم. Dan daripada adab para penuntut ilmu adalah sedikitnya daripada makan dan juga tidur. ذكرنا هذا في آداب الأكل. Dan kita telah bahas ini di dalam adab makan. من آداب طالب العلم يعمر 4 أوقات، ينتبه ل4 أوقات. Dan adab daripada penuntut ilmu adalah dia memakmurkan daripada 4 waktu yang sangat penting. وقت ما قبل الفجر. Yang pertama, waktu sebelum daripada fajar. ولو بربع ساعة قيام الليل ولو قليل. Ya, walaupun hanya 1/4 ya waktu, ya dirikanlah daripada qiyamul lail walaupun sedikit. الوقت الثاني بعد الفجر إلى الإشراق. Yang waktu kedua adalah setelah daripada salat fajar, salat subuh sampai terbitnya matahari, yaitu waktu isyraq. وهو من أكبر أسباب الرزق الحسي. Dan ini ya merupakan sebab paling mudahnya seseorang mendapatkan daripada sebuah rizki. اكتبوا فائدة يا طلاب. Catat daripada faedah ini ya santri-santri semuanya. النوم بعد الفجر يورث الفقر، سبب الفقر والعياذ بالله. Ya, tidur setelah salat subuh merupakan suatu sebab menyebabkan seseorang menjadi orang fakir atau orang miskin. الوقت الثالث ما قبل المغرب ولو بربع ساعة تستغفر الله قبل المغرب. Dan ya, waktu yang ketiga merupakan waktu sebelum maghrib. Ya, walaupun hanya 1/3 jam saja. Ya, makmurkan dengan zikir kepada Allah. الوقت الرابع وقت ما بين المغرب والعشاء يكون في تلاوة القرآن الكريم. Dan waktu yang keempat adalah waktu antara maghrib dan isya, penuhi dengan membaca daripada Al-Quran Al-Karim. الله في القرآن يقول في سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المقصود في هذه الآية وقت ما بين المغرب والعشاء. Dan daripada ayat yang dibacakan beliau adalah maksud daripada ayat tersebut merupakan waktu antara maghrib dan isya. الأدب النبوي 23. Dan adab Nabi yang ke-23, آداب الخروج من المسجد أو المصلى. adab keluar dari masjid atau musalla. نحن خلاص الآن صلينا وذكرنا الله ودعونا وقرأنا القرآن وطلبنا العلم في المسجد. الخروج من المسجد بالرجل اليسرى. Dan kita semua udah tadi bahas ya bagaimana kita masuk masjid, kemudian zikir, membaca Quran dengan berbagai macam hal tadi. Dan sekarang kita membahas bagaimana kita keluar daripada masjid dan mushola. Hendaknya adab yang pertama, kita keluar dengan kaki kiri. والثاني الشوق إلى المسجد. أنا أخرج مسجد وقلبي معلق أني أعود إلى المسجد. أشتاق إلى المسجد. Adab yang kedua, hendaknya rindu kepada masjid. Ketika kita baru keluar ya harus ada rasa rindu kita untuk ingin kembali kepada masjid. قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara mereka adalah orang yang hatinya ya berkaitan dengan masjid. الخروج من المسجد بالرجل اليسرى وتقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Dan ya keluar daripada masjid ya dengan kaki kanan, kemudian mengucapkan doa yang tadi beliau bacakan, bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Al-adab an-nabawi al-24. Dan kita membahas daripada adab Nabi yang ke-24. Adab ziyarat al-marid. Adab bagaimana kita ziarah kepada orang yang sakit. Ana kharajtu min al-masjid bazur marid min al-marda. Ya, kita setelah keluar dari masjid kita mau ngapain? Mungkin kita bisa ziarah kepada orang-orang yang sakit. Awal adab la yakun fi fikrak idza kana al-ghani marid ana azura amma al-faqir la azura. La, tazur al-muslim. Nah, jangan sampai ada di pikiran kita kalau yang sakit itu orang kaya kita mau ziarah, tapi kalau yang sakit orang miskin kita nggak mau ziarah. Tidak lakukan seperti itu, tapi ziarahi semua orang yang sakit daripada setiap orang muslim. Al-adab الثاني أولا قبل الزيارة أخبر المريض إن شاء الله نحن بنزوركم بعد العشاء أو بعد لا تأتي فجأة ممكن هو الآن في الحمام ولا نائم
تخبره قبل الذهاب إليه. Ya, hendaknya adab yang kedua ketika kita akan menziarahi daripada orang yang sakit, beritahu kita akan datang. Ya, jangan kita datang tiba-tiba, takutnya dia dalam keadaan tidur atau dalam keadaan di kamar mandi. Jangan seperti itu. Ketika kita akan ziarah kepada orang yang sakit, maka beritahu ya kabar bahwasanya kita akan datang ke mereka. عندنا في اليمن عادة من العادات إذا ذهبنا نزور المريض نحمل له شيء من العصير أو الفواكه وغير ذلك الهدية له للمريض هذا. Kata beliau, ya merupakan suatu adat yang sangat penting di Yaman sana. Ya ketika kita akan ziarah kepada orang yang sakit, membawa sesuatu mungkin dari jus atau daripada buah-buahan. الأدب الرابع أثناء زيارة المريض نسأل عن صحته، كيف حالك الآن؟ الحمد لله. وما هي أسباب المرض؟ تسأله عن أسباب مرضه وكيف صحته الآن. Dan ya adab yang keempat ketika kita berziarah kepada orang yang sedang sakit adalah kita nanyain bagaimana keadaannya, udah sehat atau belum. Kemudian kita tanya kenapa bisa sakit, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kita tanyakan kepada orang yang sakit. صلوا على النبي محمد. Allahumma barik alaihi. الأدب الخامس مهم جدا. Dan adab yang kelima tentang adab ziarah kepada orang yang sakit ini merupakan adab yang sangat penting. إذا زرت مريض وهو مريض قوي بشره ما شاء الله أنت اليوم بخير ما شاء الله وجهك اليوم الحمد لله جسدك اليوم تبشره. ما هو يدخل واحد على واحد مريض مسكين لا إله إلا الله وجهك أصفر أنت ممكن تموت بعد يومين خلاص اكتب وصية خلاص أنت ميت. لا هذا ليس من أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika kita akan berziarah ya kepada seseorang yang sakitnya sangat parah, kasih kabar gembira, ya Allah hari ini kamu kelihatan segar, hari ini kelihatan lebih baik. Ya, jangan kita berkata kepada mereka dengan kata-kata yang bikin menyakiti hati mereka. Melihat, ya Allah hari ini kamu mukanya pucat, bentar lagi kamu akan meninggal. Jangan ngucapin seperti itu. Tapi ketika kita ziarah kepada orang-orang yang sakit, beri kabar gembira bahwasanya masya Allah kamu baik, kelihatan lebih baik. Makruh an tukhawwif al-marid. Makruh hukumnya kita nakut-nakutin orang yang sakit. Min adab ziyarat al-marid tas'aluhu kayfa yusalli, kayfa yatawadda idza kan fi mustashfa. كيف الوضوء كيف الصلاة هل ممكن تستقبل القبلة لأن بعض الناس يستحي لا تستحي هذا دين الله. Dan adab yang keenam ketika kita datang kepada orang sakit hendaknya menanyakan bagaimana sholatnya, bagaimana wudunya ya. Jangan malu ya, tanyakan ya. Apakah bisa menghadap kiblat, apakah bagaimana dalam keadaan wudunya, apakah ada masalah, tanyakan daripada masalah-masalah ini. خصوصا إذا كان المريض بالجبيرة كيف تيمم هل في تراب يعني تسأله عن أمور الدين مهم جدا هذا. Terutama sakit yang pakai perban ya, tanyakan sahibul jabirah gimana ya keadaannya, apakah bisa dengan tayamum, bagaimana adakah debunya untuk tayamum, tanyakan hal tersebut kepada mereka. الأدب السابع تدعو للمريض بالدعاء الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan adab yang ketujuh ketika berziarah kepada orang sakit mendoakan kepada orang yang sakit sebagaimana doa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Nas'alullah al-azim, rabbal 'arsyil 'azim an yashfik wa ya'afik 7 marrat hada. Dan kita baca doa yang tadi telah beliau bacakan ya sebanyak 7 kali. Naam. Thumma ترتب الفاتحة بنية الشفاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يرتب الفاتحة يقرأ الفاتحة يهديها إلى النبي محمد بنية الشفاء. Kemudian membaca tartib Fatihah ya, dan dihadiahkan ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dengan niat agar sembuh orang yang kita bacain Fatihahnya itu. من آداب زيارة المريض لا تجلس طويل. بعضهم مسكين يزور وقت الغداء لأجل يأكل غداء معهم، يزور وقت الفطور. لا تزور وقت الأكل ولا تجلس طويل اجلس خفيف قليل اسأله عن صحته واخرج ارجع. Dan adab yang ke-8 ketika ziarah kepada orang yang sakit hendaknya jangan duduk lama-lama. Sebagian daripada kita ya ingin ziarah itu kepada orang sakit di waktu makan siang biar bisa makan siang bareng, atau di waktu makan pagi biar bisa makan pagi bareng. Tidak, tetapi kita ziarah ya, datang sebentar tanya bagaimana kesehatannya langsung cepat-cepat untuk pergi. الأدب النبوي الخامس والعشرون آداب دخول البيت. نحن الآن رجعنا من السوق رجعنا من المسجد رجعنا من زيارة المريض نرجع إلى البيت. Dan kita masuk adab Nabi yang ke-25, adab masuk daripada rumah. Kita udah bahas keluar rumah segala macam ya, ziarah masuk masjid segala macam, menuntut ilmu, dan kita akan kembali kepada rumah kita. نعم. الذي يشتكي
من السحر في البيت أو يشتكي من الجن في البيت مشاكل هو زوجته دائما. هذه الآداب النبوية. Ya, orang yang ngeluh di rumahnya ada masalah, suami istri berantem, yang sebanyak 3 kali ketika kita masuk ke rumah. اكتب فائدة. Catat daripada faedah ini. الذي يقرأ سورة الإخلاص مرة واحدة فقط عند دخول البيت يوسع الله له في رزقه. Ya. Orang yang masuk rumah akan masuk daripada malaikat, keluar daripada jin daripada rumahnya. السلام على النبي محمد وعلى من في البيت. السلام على النبي محمد وعلى من في البيت. Ya, di sini kata beliau ada yang salah. Assalam ala Nabi Muhammad wa ala man fil bait. Ya, catatannya ada yang kurang. Yang megang kitab bisa koreksi, ya. Adab yang kelima daripada seorang yang masuk dalam rumah, hendaknya ya menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. ويسلم على النبي السلام عليك يا رسول الله وبعدين السلام عليكم يا أهل البيت. Ya. Hendaknya ketika kita masuk rumah menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ahlal Bait. Ya. Hendaknya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dan juga kepada orang-orang yang ada di dalam bait tersebut. فإذا لم يوجد أحد في البيت سلم في أرواح موجودة ملائكة موجودين. Ya, kalau kagak ada orang di dalam tetap sampaikan salam. Kenapa? Karena ada arwah-arwah yang akan menetap. النبوي السادس والعشرون آداب المسلم في بيته. Dan adab Nabi yang ke-26 adalah adab seorang muslim di dalam rumahnya. أولا خصوصا النساء إقامة صلاة الجماعة في البيت. Nah, yang pertama ya, adab seorang muslim di dalam rumahnya terutama untuk perempuan, ya, hendaknya melaksanakan daripada salat jamaah di rumahnya. البيت الذي تصلى فيه الجماعة يخرج منه الشياطين والجن. Rumah yang mana di dalam rumah tersebut orang melaksanakan salat berjamaah, ya, di dalam rumah tersebut, maka akan keluar daripada rumah tersebut jin-jin dan setan-setan. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا تصلى فيه الجماعة يستولي عليه الشيطان والعياذ بالله. Ya, berkata Rasulullah SAW, rumah yang kagak ada orang di dalam melaksanakan daripada salat berjamaah, maka akan dikuasai dan dikelilingi daripada setan. من أدب النبي محمد في بيته صلى الله عليه وسلم أن النوافل لا يصليها في المسجد فقط الفريضة في المسجد والنوافل في البيت. Dan daripada adab Rasulullah SAW, Rasulullah tidak melaksanakan salat-salat nawafil itu di masjid. Ya, hanya Rasulullah sebatas melaksanakan salat-salat fardu saja, tetapi nawafilnya di mana? Dilaksanakan di rumah. أنتم في المسكن حقكم اجعلوا للمسكن نصيب من صلاة الوتر من قبلية من ضحى. اجعل في المسكن نصيب. يجعل له صلاة في مسكنه في المسكن. نعم. وتر أو ضحى أو شيء من النوافل في البيت في الغرفة حقه. Ya, kalau untuk di pondok gimana? Ya, kita melaksanakan salat witir, salat duha, salat-salat sunnahnya di mana? Ya, di tempat kamar-kamar kalian. Ya, tidak dilaksanakan di tempat biasa kalian salat secara berjamaah. كذلك من آداب المسلم في بيته يقرأ في البيت القرآن يفتح صوت القرآن أو يقرأ القرآن في بيته. Dan adab yang ketiga daripada seorang muslim di rumahnya adalah membaca daripada Al-Quran atau dia dengerin bikin suara, ya, MP3 begitu atau bagaimana macam contohnya, ya, setel daripada suara-suara Al-Quran. ورد في الحديث البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. معنى البيت الذي يقرأ فيه القرآن الملائكة تنظر إلى هذا البيت فيه نور كما نحن ننظر إلى النجوم فيها نور. Orang yang membaca Quran di dalam rumahnya,
maka akan memancarkan daripada rumahnya cahaya sebagaimana cahaya orang-orang yang ada di bumi memandang cahaya yang ada di langit. البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب. Sorry. خربان يعني. Ya, orang yang kagak baca ya di dalam rumahnya Al-Quran, maka seakan-akan rumahnya itu seperti rumah yang kumuh, jelek. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تدخله الملائكة تخرج منه الشياطين. Dan orang yang membaca Quran di dalam rumahnya, malaikat masuk, setan-setan pada keluar. ويكثر خيره ويتسع لأهله. يكون الخير موجود والرزق يتوسع في أهله. Dan ya, malaikat masuk ke rumah, mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluaskan minta doa untuk dimudahkan rezeki orang di ahli rumah tersebut. أنتم إن شاء الله بعد الزواج كل واحد منكم معه بيت يعقد حلقة لأولاده في بيته. حلقات العلم والتزكية في البيت. Dan kalian nanti kalau udah nikah ya, punya rumah, punya anak-anak, bikin halaqah ya, pengajian di rumah ya, di rumah-rumah kalian. خذ هذا الكتاب وافتح حلقة للآداب النبوية لبنتك وولدك إن شاء الله بعد الزواج أنتم. Ya, kalau kalian telah nikah ya, ambil ya, kitab ini, ajarkan kepada anak kalian yang laki-laki maupun perempuan daripada adab ini, bikin halaqah pengajian di rumah kalian. من آداب المسلم في بيته يحفظ بيته من المسلسلات، مسلسلات تركية، هندية، مسلسلات نساء عاريات كاسيات، لا يفتح شيء من الأوساخ من المعاصي في بيته. Ya, daripada adab seorang muslim dalam rumahnya, hendaknya dia ya mencegah daripada rumahnya itu ada gambar-gambar yang telanjang, gambar-gambar yang kagak pantas ya, hendaknya lukisan atau foto-foto ya berada di rumahnya, hendaknya segala sesuatu yang kotor yang tidak baik ya daripada gambar-gambar tersebut hendaknya dikeluarkan daripada rumahnya. سواء في التلفزيون أو في الجوال. Baik ya gambar-gambar tersebut mau lukisan atau segala macam, baik bahkan juga di dalam televisi kalian atau bahkan di dalam handphone kalian. من آداب المسلم في بيته مساعدة زوجته وأهل بيته في تنظيف البيت في الخدمة في البيت. Dan adab daripada seorang muslim di dalam rumahnya, hendaknya seorang laki-laki, seorang suami membantu daripada istrinya untuk membersihkan daripada rumahnya. كثير من الناس يظن فقط أنا في العمل في الشغل أنا آتي للبيت البيت جاهز نظيف الأكل جاهز. ليس هذا آداب النبي محمد. النبي كان بنفسه ينظف البيت صلى الله عليه وسلم. Banyak sebagian dari kita menganggap bahwasanya kita tugasnya kerja, pulang ke rumah semuanya udah rapi. Ya, adab Nabi tidak seperti itu. Nabi itu bahkan membersihkan daripada rumahnya sendiri. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كان رسول الله كأحدنا مثلنا يكنس بيته ويخسف نعله معنى يخسف نعله ينظف نعله النعل هذا يرقع ثوبه إذا تقطع ثوب يرقع الخياط هذا يخيط ويمزح ويضحك معنا صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana yang hadis diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu bersihin rumahnya, kemudian jahit daripada bajunya sendiri, bahkan Rasulullah SAW juga membersihkan daripada sendalnya sendiri. Dan Rasulullah juga menyapu daripada rumahnya. Lakin idza sami'a Allahu akbar taqul Sayyidah Aisyah كأن لا يعرفنا ولا نعرفه يخرج إلى المسجد مش مباشر. Tetapi ketika dengar suara panggilan azan, ya seakan-akan Rasulullah tidak mengenali daripada kita dan langsung pergi untuk melaksanakan salat. من آداب المسلم في بيته نظافة البيت في الصباح كل يوم. Dan adab daripada seorang muslim di dalam rumahnya, hendaknya dia membersihkan daripada rumahnya di pagi hari setiap hari. اكتبوا فائدة. Catat daripada faedah ini. البيت الذي يوجد في جوانبه العنكبوت هذا يسبب الفقر والعياذ بالله. Ya, rumah yang di mana rumah tersebut ada sawang jaring laba-laba di dalam rumahnya, ini menyebabkan ya nanti penghuni rumah tersebut akan fakir atau miskin. بل من الأشياء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها بعد الفجر بعد الإشراق يبخر البيت بخور وقبل المغرب لأن رائحة البخور تخرج الشياطين من البيت. Dan daripada adab Rasulullah SAW ya ketika di rumah setelah isyraq terbitnya daripada matahari, Rasulullah itu senantiasa bakar buhur. Ya, tahu buhur ya? Di setiap kamar-kamar ruangan yang ada di rumahnya dibakar setelah subuh dan juga ketika mau sebelum maghrib. Ya, dia bakar buhur untuk apa? Keluar jin-jin setan-setan daripada rumahnya. Wa min as-sunnah أن بعد الإشراق يفتح نوافذ البيت يفتح النوافذ الطويلة. Dan daripada sunnah hendaknya setelah waktu isyraq ya pagi hari kita ngebuka pintu-pintu dan jendela-jendela ya yang berada di rumah kita. وقبل المغرب يغلقها.
Dan sebelum maghrib kita sudah tutup daripada jendela-jendela tersebut. لأن الجن تدخل البيوت بعد المغرب. Karena jin akan masuk ke dalam rumah kita setelah daripada waktu maghrib. من آداب المسلم في بيته أن يغطي الأواني الصحن، يغطيه إما يقلبه الكلاس هذا أو الصحن هذا إلى أو يجعل فوق مغطى لأنه ينزل بلاء من السماء في كل ليلة. Dan ya daripada adab seorang muslim di dalam rumahnya hendaknya dia balik daripada wadah-wadahnya, mau piringnya, mau mangkoknya, mau gelasnya dibalik, atau kalau kagak dibalik ditutupin dengan penutup. Ya, kenapa? Karena pada malam hari akan turun bala ya kepada rumah-rumah tersebut. كل ليلة ينزل بلاء فإذا وجد الصحن موجود يدخل البلاء وأنت تشرب وتأكل يأتي البلاء فيك والعياذ بالله. Ya, setiap malam itu akan turun daripada bala, dan kalian ketika tidak menutup atau membalik daripada wadah-wadah kalian, maka ketika kalian ngisi air minum maka akan menyebabkan penyakit kepada kalian semua. من آداب المسلم في بيته إحياء قيام الليل مع زوجته وأولاده يقومون يصلون الوتر جماعة في البيت. هذا جميل البيت هذا. Dan adab yang terakhir daripada seorang muslim di dalam rumahnya, hendaknya menghidupkan qiyamul lail bersama keluarganya, anak-anaknya sama istrinya. Ini merupakan adab yang sangat indah. سبحان الله ما أجمل هذا البيت عندما ينظر الله إلى البيت الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت كلهم يقومون الليل الله يوسع لهم أرزاقهم في هذا البيت. Betapa indahnya seandainya Allah Subhanahu wa taala ketika memandang daripada rumah tersebut didapati ayahnya, istrinya, anak-anaknya, ya semua dalam keadaan khusyuk melaksanakan daripada qiyamul lail. Dan insya Allah kalau Allah ketika memandang dalam pandangan seperti itu, Allah akan mudahkan daripada rizkinya. الأدب النبوي السابع والعشرون. Adab Nabi yang ke-27. نحن الآن خلاص دخلنا إلى البيت نظفنا البيت أكلنا شربنا ما شاء الله نريد النوم. Terakhir. لا الأسئلة في الليل كثير الأسئلة. نعم. نكمل هذا لأنه عدو. نعم. إذن الآن آداب النوم نريد النوم. Dan ya kita masuk adab Nabi yang ke-27 ya, yaitu adab tidur. أدب النوم 10 دقائق الساعة 5. Hum sa'iman. Apa sa'arabia wan nisf hum idza ta'akalu. Istidat. Ya, hum istidat di futuh di الآن خلاص. نجعل هذه الثلاثة إلى بعد. متى الآن؟ Hah? Azan maghrib sini jam berapa? Jam 5.30-an. Jam 5.30 azan maghrib. Asa khamisah wa nisf. باقي الآن ساعة وزيادة. ها؟ باقي ساعة. Bagi saya ساعة. نكمل إلى الساعة 5 أو لا؟ Gus, sempurnain sampai jam 5 kan? Boleh? Enggak, ma'atawat. Ada banyak tidur kan? Ini banyak kan? Iya. Kasihan. Apa? Ini kan tidur banyak. Tidur ini faedahnya banyak. Ya. Enggak, sampai jam 5 boleh enggak? Kalau enggak diakhirin aja. Oh, asal nu akhir. إذا بعد العشاء باقي 3 حبيبي. Ya, insyaallah kita akan bahas adab ke-27 sampai ini kitab ya, adabnya itu ada 30 adab ya, nanti setelah sholat Isya. Ya, karena kalian dikasih waktu oleh Gus Rizky untuk buka itu ya, sampai waktu Isya. Kita insyaallah ntar malam kita akan sempurnakan daripada pelajaran kita. Ya, Wallahu alam. Dan insyaallah وصية قبل الفطور تدعو لنا إن شاء الله لأن الدعاء الصائم مستجاب. Ada wasiat dari beliau untuk kalian yang puasa ya, Senin Kemis, puasa hari Kemis hari ini ya, beliau minta tolong nanti ketika buka doain beliau katanya ya, karena kenapa? Karena ya orang yang buka merupakan suatu waktu yang mustajab doa di dalamnya. وخصوصا زوجتي في هذا الشهر الولادة يدعو لها إن شاء الله بالسلامة. Terutama ya beliau minta doa karena bulan ini istrinya udah 9 bulan mau lahiran, mudah-mudahan dikasih mudah, amin. Ya, insya Allah pertanyaan malam kita akan bahas ya, pertanyaan daripada kalian malam khusus bahas ini khatam, kemudian kita menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan kalian.
Dan insya Allah untuk laki-laki ada musafahah ya. Sekali lagi saya sampaikan nggak usah musafahah, nanti malam aja musafahahnya ya. Salamannya nanti aja. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.